Слава Україні всім. Так, слава Україні, всім привіт-привіт. Доброго вечора. Ми будемо продовжувати нашу Hogwarts Legacy. Я хотів ще подивитися в управлінні по поводу літання. Нельзя типа центрировать камеру? Ніяк такого, тут нема такої функції, да? Це погано. Ну, ладно. Будем как-то справляться. Поехали. Так. Hogwarts Legacy. Так, по звуку все у нас добре, все працює. Так. Отлично. Так, ми тут, на чому ми тут зупинилися? Давайте дивитися. Я намерен обучить вас заклинанию Вингардиум Левиоса. Оно позволяет на время поднимать предметы в воздух. Выполнив подготовленные задания, подойдите ко мне после занятий. Ага, дякую. Так, тут еще что-то мне прислали. Зайдите ко мне, как будет возможность. Я вернулся из довольно безрезультатной поездки в министерство. Надеюсь, вы провели это время с большей пользой. Профессор Фиг. Вот у нас. Управлять из доски поля призывателя. Внутренняя отделка. Поговорите. Требуется доставка. Летное испытание. Задача профессора. Раздобудь ядовитую тентакулу, испытать ее в деле. Раздобудьте мандрагору, испытать ее против нескольких врагов одновременно. Будьте фокусирующее зелье, испытайте его в деле. Раздобудьте зелье Максима и Дурус и одновременно испытайте их в деле. Прикольно. Так. Я тут хотел попробовать еще ж магию выставить нормально. То есть у нас есть пошкольно она. 3, вот раз, 2. Это у нас тоже раз, 2, 3 идет. Угу. Так, а що ще ми? Отак от робимо. Это вот сюда вот. Вот это вот сюда. Вот это вот сюда вот. Это вот сюда вот. Правильно? Раз, 2, 3. Дальнобойная вспышка. Выбить оружие. Давайте выбить оружие мы поставим на единичку, а дальнобойную вспышку на двоечку. Притягивание. Так, вот это притягивание, вот это, вот это, вот это. И это, в принципе, мы залишимо вот так вот. Здається, все ось так ми робимо. Так, тепер ми йдемо по завданню. Поле призывателя. Матч первый. Так, зал картографии. Идем к профессору Фигу. Карта. Секретная комната. Выручай комната и зал картографии. Ага. Так, нам надо вот сюда вот. Ось так, швиденько перемістимося. Ой. Так, а тут що у нас?
Ну ладно. А там, наверное, какое-то испытание или этот. Revelio. Off on another adventure, are we? Ага. Можно, оказывается, еще ближе. Так, как всегда, загрузочка. А где этот профессор Фиг? I was hoping to see you. You're Побалакаємо. back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and... You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say Yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Так, войдите в зал The room is картографии. called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Как Jackdaw вот stole эти them from him. открывать, интересно? Oh, Peeves. Reparo. Levioso. Accio. Непонятно. Ну ладно, будем потом думать, як. Revelio. You two seem ready for adventure. Так, зал картографии, так. О, To think it was beneath us all this time. This looks promising. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. что я не вижу?
Так, побалакати з портретом, пошли. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, Да, in очень time, цікаво, appear дуже. on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. Так, понятно. Це нам тепер зрозуміло. 1600 это. Це ж професора бігом возле башні. Ну ми там, скоріше за всього, раніше опинимося, чим він. Handy resource indeed, your field guide. Так, задача мадам Когави. Вам нужно освоить гладцию, замораживающее заклинание. Это хороший способ умерить чей-то пыл, если ситуация накалится. Но для начала вам нужно будет выполнить несколько заданий. Когда закончите, зайдите ко мне.
Лопните воздушные шары над станцией Хогсмит вокруг поля для квиддича. Так, давайте пройдемся чуть-чуть по побочечкам. Ага, то есть тут это у нас... Ага, я понял. Так, пока не будем тоді. Эвиус. Раздобудьте ядовитую тенткалу. Это тоже, да, она не отслеживается у нас. Угу. Ну, тогда вот это должно быть отслеживаться, правильно? О. Пойдем лопать воздушные шары. Так, сюда. Побежали, побежали. Опана, 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 опана. Так, где она там делась? Вот сюда. Так, ми пройшли якесь іспитання, ну то потім. Ми потім подивимось, що нам там дали. Поприкована. З мітлою за ним ганяється. Так, я так понимаю, це вже вихід, да? Так, прогрузочка. Это нормально. Всё, куда оно так? Чё оно так повело нас? What are you up to now? Так, где наша там? Опа-на. А, то есть... Так, спускаемся. Confringo! Expelliarmus! Incendio! Levioso! The man has no soul to test. Ага, как их лопать? Accio! Reparo! А как их лопать? Expelliarmus! Confringo! А может их надо на метле типа лопать? Да, раз попробуем.
Ага. Да ё-моё, не попал. Опять не попал. Да что ж таке? Блин, я тут никак не могу прилучиться к этому управлению. Так, 3. В смысле мимо пролетів? Ну як так? Hey you, Gryffindor. А що то за шар такой, що я в нього попасти ніяк не можу? Так. О. Где еще один шар? Так, де ще один? Так, і де він? Так, а ну сідай, Гарик. О, сам ти бабайка, здорово. Нічого, не можу знайти один воздушний шарик, щоб його лопнути. Я його просто не бачу в упор. Revelio. На полі над Квідічем, ну ми тут. А ти що там, бабайкін? Ну і де він? Прикольно. Incendio. Тупо шарика этого нема. Так. Смотрит, дивися, це хорошо. Дивися гарно, будеш мені потім пересказувати. Да, ну вообще так дуже красиво. Вообще гарно. А ось, блін, шара я так того і не знайшов. Дивно. Сікон яблучний п'ю. А ти будеш як завжди дивитися? 5 хвилин подивився, потім через час знову зайдеш.
Не знаю, що тобі робити. Щось дороби. Та ні. Тебе ж нема, щоб веселитися. Так. Попав. Попав. И сам хорошо справишься. Ну, все возможно. Все равно одному скучно. Краще з кимось. Так, ось іще один. Хоч якийсь попаді. Прикинь, ні в один не попав. Охренеть. Да, неудобно мне, конечно, трохи управлять. Ну нічого, ми справимося. А ти прикинь? О-о-о-о-о. Є. Так, тепер повертаємо сюди. Жалко, що тут на поворотах немає такого, як централізувати камеру, щоб автоматично центрировало. А попробувати на джойстике. Ну, там ще буде мені важкіше, мабуть. Я після стріма попробую джойстик підсоєдинити. Попробую на джойстикі трохи. Що воно з цього в мене вийде. Brilliant. Є. Так, повернися к мадам Когаві. Оп, видал, как я умею на ходу? Жалко, ее на ходу нельзя доставать. Так, зараз ми якесь заклинання вивчимо. How did you get on with those tasks? Це гуд. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Ага. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. А чё YouTube лагает?
Сам стрим лагает, чи то у тебя, когда на таком качестве оно лагает? Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Ты меня тут аж заинтриговал, так. А, и нет такой. Фу, ты меня напугал. Я думал, у меня стрим лагає на ютубе. Да, ютуб щось в цьому плані виділується. І на Твічі швидше сообщення приходять, до речі, ніж на ютубі. Так, а що вона нам там дала? Це що в нас? О, заморажує врагов. Крутяк. А ну-ка. Поки її сюди поставимо, зараз попробуємо. There you go. Catching them quickly. Так, теперь нам надо трохи распределить магию заново. Це ми перенесем сюди, оце сюди. Буде у нас 2 цих і 2 цих. Так оце ми поставимо на єдиничку перо. А оце ми поставимо на от сюди от. Тоже це замічив? Я також це помічаю постійно. Так, это есть у нас. Поднять воздух. Потом огнем заморозить и обезоружить. А, не, вначале тогда надо ставить обезоруживание. Вот так вот, а так, пером мы позалыш, вот так вот. И вот так вот, а перо. Оце от сюди. І це от сюди, ось так. Ну, тут поки що ми. Можна навіть зараз ще вже і по школам зробити. Ще не вийде. Ще не вийде. Так, я щось запутався, капець. Ось так. Це сюди. Це сюди. Плюс давай, чекаю. Так, давайте в натурі зробимо пошкольно. Тільки от сюди ми ставимо перо, сюди ми ставимо вогник. Ось так. Ось так. Вогник мені потрібен тільки... Блін, я запутався. Щас. Вогник мені потрібен лише тільки проти пауків. Тому його можна... Треба сюди ставити основну магію. Тобто обезоружить, огонь. І можна поставити, да, отак от заморозку. Це буде моя основна бойова магія. Оце у нас буде другорядна. Тут вот это.
А, ні, це таки отак ото. Притягування, этот, невидимость, і це після від пауків. Ось так. О. А ну, зараз ми іспитаємо, що в нас вийде. Ай-яй-яй. Тобто, Expelliarmus, так Confringo, от, отак Glacius, от, так от. Levioso. І отак от. О. Так, это есть. Так, далі що у нас? Ага. Тут этот. Ну, все добре. Так, тепер нам потрібно. О, нам там вже щось випало. 14 уровня. Ну и ладно. Так, испытание, страница руководства. Ляпа. А, внешний вид типа шляпы выпал нам. О, это типа с этого костюма, это шляпа. О. Так, завдання, що у нас далі тут? Роздобуть льотний так, это не для нас. Поговорите с профессором Уизли. Йдемо балакати з професором Уизли. Не, хотя все-таки он с колпаком якось краще смотрится. О, трохи переодягнемося. О, ось так вообще круто дивиться. О. Так, нам потрібен професор Уизлі. Revelio. Пим-парум-парум-пам. КП. О. Нормально. Это я удачно зайшов. Так, очки мы. Ну так вот, удачно я зайшов. Блин, сколько ж тут секретов в этой школе, а? Дуже цікаво. Тут прикольно, раз. Крутяк. Так,
Так, загрузочка, прогрузочка, звичайно, нікуди ж без неї. Біжимо. Revelio. Та йо-моє, ну. Так, школа, звичайно, здоровенна, просто здоровенна. Поки кудись добіжиш, вже й забудеш, на що біжав. Я еще не понял, как эти открывать штучки. Accio. Ось так. Да, конечно, игруха классная взагалі. Вообще я просто в восторге от неї від неї. Та де то Уизли? Revelio. А, это выручай комната моя. А, так вона ж там і знаходиться. Ось вона. Професор Уизли. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Так я вже їх забрав. Так, поговорити. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Good work. Shall we move on? Так. Тут закрыто. Ковры, мебель, украшения, художественные произведения. Так, все в мене вже є. А що треба зробити мені? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. О, The altering spell will allow you to customize Щось any ти conjured швиденько. item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, Завтра, shall we? завтра. Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Ти ще що, со мною поїдеш? Завтра буду звонить и это. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell. Вот это, да, у нас изменяющее заклинание, да. Ну, как бы, да, ты як думав. Customize it. Ой, не то.
А, во. Ну, в общем, якось так. А ну-ка. Ну, как-то так. I have some questions about alteration, Professor. Yes? Куда они ведут? Как добиться? Просто больше нет. Thank you, Professor. I have no more questions. Постоянно I'll прищурюсь, be here читаю if you уже. need anything else. А ты попробуй доведи эту штучку. Ага, цвет объекта и... Так, а размер объекта як нам поменять? А, размер объекта мы зараз на стуле его поменяем. Где оно? Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Измените балкон и пол в комнате. Так. Я знаю тебя. Да что ты там можешь знать-то? Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Поговорить Professor с Weasley Дейком. showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy Скажи, it. Professor Dick. Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Люблю близость к природе, люблю таинственный полумрак, холодный лунный свет. Давай таинственный I'd полумрак. like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Да, ФПС скачет. Quite a difference. Ну, я думаю, они это Of пофиксят. course, you needn't keep this Недельку, style и if you don't все like будет it. добре. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. А это что? Да, соки без тебя. Ого, крутяк. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Так, лазить треба Good. везде. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. О.
Так, стенд для землі. Варися каша. О, отворили. У нас еще тут куча места теперь. Пошпи огонь. Так, а дальше у нас? Так. О, ось так. Крутяк. Так, а ну а ще цвета які этот. Окей. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? А ну давайте попробуем теперь лунный I would холодный like свет. the room to feel as if it's being lit by the moon. Что він себе Sounds представляє? perfect. Прикольно. Так, а ну а поближе к природе. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy as Ah, though I'm ну-ка. outdoors. Sounds perfect. Не. Ой, не уходи. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of... А, ну люблю. I'd люблю like the тепло. room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Sounds perfect. Не, полумрак мне... Лунный свет или полумрак? Давайте выберем, наверное, лунный свет. Стоять. I'd like to ask you about change. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Sounds perfect. О. Так, ось так і залишаємо. Все. Виконуємо далі завдання якісь, що нам там. Кто там опять письмо нам прислал? Здравствуйте. Полагаю, вы готовы освоить ареста моментум, замедляющее заклятие. После его применения человек или предмет застывает в воздухе. Выполнить несколько заданий, а затем зайдите ко мне. Мадам Когава. Замедляющее? Возле гряды скал попрыгать вылетные навыки возле вершины башни в Кинбридже. Так, давайте пройдем испытание Рекхема. А потім уже займемось всім іншим. Блін, ну ігруха вообще, я от до сих пор в неї захваті, мабуть, і буду. Я її буду не один раз проходити. Не знаю, на стрімі, мабуть, один раз, а для себе буду ще раз проходити.
Ну, що ти став, погнали. Ой, не туди. О, здорово, здорово. Що ти там, Тосик? Цилиндра пробила, охренеть. Вот это я именно возмущение. По-моєму, вчора ти щось сказав інше за комунар. Наскільки я не помиляюся. Завтра этот, позвоню за Моніка, Одеса со мною, якщо що, поїде за ним. Йому ж його тянуть, якщо що. Ты ж вчера там расхваливал коммунар, а тут уже что-то пошло не так. Ну, теперь будешь ремонтировать. Ты, блядь, коммунар. Harry Pippin certainly steered me right back. Не будешь делать ремонтувати чи що? Professor Binns does join on. На жигі будеш їздити. Ну, то ж таке. Так, у меня теперь есть вот такая штука. Только надо как-то сделать его на быстрый доступ. Никак нельзя. Снимать полдушка. Это ты в Тавроне? А, я этот... лицо мазал. Потому что посыпало, и поэтому этот... Анька мне помазала лицо. Короче, зробила маску вначале для лица. А потім оливковым маслом мне помазали лицо. Ну, в Таврон ти ж знаєш, якщо полізеш щось одно ремонтувати, потім буде... поламається щось інше. Пока одно отремонтируешь, уже надо будет ломать другое. Я помню, когда мы еще в детстве, у тебя был Таврон красный, помнишь, мы брали? Не в детстве, но уже этот... Когда ты сиденье менял на спортивное, пам'ятаешь, во дворе? Полез сиденье менять, электрику потом ремонтировал. Короче, целый день біля машины был. Поэтому в Таврон лезть, я не знаю, надо бути вже отчаянним. Ладно, тоді ще тобі було цікаво, був молодий, а зараз я вже думаю, тобі це не дуже потрібно. Лучше пару лишніх часів каточку в РДР зробити. Over here. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. Що і требувалось More доказати по поводу importantly, Таврії. however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. Вообще у меня оно And сейчас смазано I'd этим оливковым suggest we маслом. use the disillusionment charm here. No sense in announcing our І на arrival. ночі ще одну маску мені Анька буде робити. Quickly now.
hidden and cast Petrificus Totalus. А что такое Petrificus Totalus? Вот ты мне приколол. Угу. А что такое Petrificus Totalus? На месте. О, Одесса, тебе он в чате там пишут. Крутяк он сказав. Я навіть не знаю, що це. Пацифіку, у мене такого немає. I suppose we could charge right into their mist. Oh. Do you think this is funny? Expelliarmus! Confringo! Так. Glacius! Confringo! Я просто не знаю, что такое. Я по старинке, я по-своему пойду рашить. Levioso! Expelliarmus! Confringo! Glacius! Protego! I won't rest until you're dead. Expelliarmus! Let's get it. Confringo! Glacius! Levioso! You no! Expelliarmus! Confringo! Glacius! А що стріматні, глянь? Ти по поводу чого? Можеш уснуть? Засипай, хто тобі не дає. Да, так у меня нема вот этого тоталуса. І що у нас тут роблять эти гобліни? Revelio! Расследуйте присутствие гоблинов. Патронум поюзай. Кого поюзай? Ты что там, за три что? Revelio! Так, у меня щось випало. О.
А я там, ты думаешь, помню эти все ихние маты. І, до речі, не дивився, а зараз тільки його почав дивитися. Revelio. Так, и что мне тут надо исследовать? Ну, блин, этих невыражения слова, я их не можу запомнити ніяк. Так, а що мені тут розслідувати? Розслідуйте присутствие гоблинов. Revelio. Ну, що тут надо розслідувати? И в РДР, и стрим. А так ты совмещай приятное с полезным. Нашел. Orders. Обыщи башни и все вокруг. Ищи что-то, что связано с именами. Если найдешь, возможно, мы наконец получим ключ к достойному будущему для всех гоблинов. Ранрок. То есть, такие письма мне надо, да, еще поискать? Опа-на, здорово. Ого! An utterly pitiful display. This is sad. Really it is. What an unfortunate disappointment. Не попал, не попал. Expelliarmus. Confringo. You're so very host. Levioso. When are you going to give up? Leviosa. Stop! I'm afraid of heights. This was pitiful. Expelliarmus. Confringo. О, я только магию хотел Many использовать. goblins have always been antagonistic towards wizard kind, but this is different somehow. О, очки навыки, стоять. Таланты. Так, что у нас? А ну, заклинание. Ось вивчив. Так, тут что у нас? Ага, это надо будет комнатку в эту нам слетати. Ложись, отдыхай. Let's head inside. Looks like we found the entrance. Так, погнали в башню. It's locked. А как ты так открыл? И я хочу так. An unlocking charm. Very handy. Lumos. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Revelio. Someone was an avid исследовать. reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. I wonder who this is.
With roads like that, it could be anyone. Да, доброй ночи, Одесса. Да, завтра на созвоне. Revelio. А? Его маска тоже. Ага. Тебе сказали, что тебе маска тоже приготовлена. Это для тебя, Одесса. I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Revelio. Welcome to Sanbakar's Tower. Ага, я таки не умею замки вскрывати. О, поговорить. Hello, Professor. Did you say Sambakar's Tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter, though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those Не, you've еще тоже seen не before, смотрел. А has been завтра с утра unlocked. посмотрю. Command it Все одно to рано access the просыпаюсь. doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. Найдите начало першого A испытания. reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Так, идем вниз. Стоять, что-то нашел. Кофеечка попить. Так, давайте ми зараз зробимо невеличку, буквально невеличку паузу. Буквально парочку хвилинчиків.
Так, все, я повернувся, продовжуємо, вибачте. Так. Ой, ще що-то. Угу. Так, колекції то ми потім будемо дивитися. Revelio. А, вот он. Понеслась душа в рай. Угу. Revelio. Так, куди нам тут потрібно? Сюди. Перше испытання. Войти. Ну, з Богом, як кажуть. Подивимось, що там вони нам приготовили за іспити. Ким на этот раз будемо зараз сражатися? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Так, тут нічого. Так, тут нам треба притягнути. Или ні? Так, стопе. Шукаємо. Ага, тут от сходи є униз. Унизі. Impressive. That must have done something. Крутяк. Best have a look around. Хоч чуть сундучок не провтикав. Изящная фетровая шляпа, а ну-ка. Да, тут, да, я с тобой согласен. Атмосфера реально на высшем уровне. Так, у меня снаряжение и перебор. Надо ділінчак порозбирати весь. А в мене його і немає. А, є, о. Отак от. Та, ігруха, я ж тобі кажу, вообще огонь. Самое интересное, понял, вот она в такой степени затягивает все это атмосферой, этим, что и не хочется прекращать наиграть. Это вот магия, она так все проработана, так классненько зроблено. Офигеть, да. Крутяк. Так, ну тут зараз в мене буде бої. Я це вже Revelio. бачу по статуетки. Так, а чечі можна напялити? Вони щось нам підіймають. На один, тоді не буду. Ну що, приготовились до бою? More traces of ancient magic. А ні. Something must be different.
Я думав, буде бой, статуетки начебто були. Revelio. Бля, як же тут гарно, а. Ось тут буде по-любому бой. От чую стою просто. These are never a welcome Yes. sight. At least I know what to expect this time. Да, то это да. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Levioso. Вот так вот. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Levioso. Expelliarmus. Ох, огонь. Ну, бачив цю бойовку, ну вообще крутяк. Ну просто ось, ну, в мене немає, я не знаю, як це описати. Це як я грав перший раз зайшов в Red Dead Redemption 2. От просто These в мене look familiar. такі ж чувства ось. Accio. Так, я понял. От чемоданчиків ніяких немає? Ні, немає. Revelio. Was it Accio I used before? А, ні, є. Accio. Reparo. Ой, не то. Accio. А, не канает. That platform looks А like it як ought to туди get me where I need попасть? to go. Ну ладно. Але все одно трохи треба її оптимізувати, от зовсім трохи. Accio. I Ні. presume I'm looking for traces of ancient magic. А я понимаю, что нам надо. Я хотел там чемоданчик забрать, ну ладно. А следы древней магии ось. Блин, вот эта атмосфера вообще просто огонь, бомба, пушка, ракета. О. Accio. Так, мне что-то войти надо, вот так. Так, а далі мені куди? Ну, ось тут.
Revelio. Так, треба зараз подумати. Тут мені щось випало ще. О, знаєте, на 7 підіймається, можна одягнути поки. Accio. Та ні, не сюди. Так, треба подумати, що мені там робити потрібно. Accio. Ага, я тепер не достаю. Зато зараз дістану. Accio. Так, сюди. Тепер сюди. Ну. А тут що нам треба зробити? Incendio. Так, ну мені треба якось туди попасти, а ось як? Я навіть уму не прикладаю. Accio. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Levioso. Expelliarmus. Ой. Accio. Ага. Ось так от нам. О, як потрібно було. More statues. Ага. Ох ти гадьоний. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Блін, зацепив мене. Levioso. Ой-ой-ой-ой-ой. А ну, дай мені свою зброю. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Levioso. Glacius. А ну на тебе яичком. Expelliarmus. Confringo. Вот так вот. Not making this easy on me. Revelio. Так, я так розумію, нам десь там наверх потрібно. Тут ще треба голову поламати в цій грі. Не так все просто, як хотілося би. Що сидять злі дядьки якісь.
Expelliarmus! Accio! Ага, вон оно. А кого тут надо притягнути? Accio! Як мені його туди запхнути? Accio! Так, а ну-ка зараз. Цікаво. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Seems I ought to explore this archway from both sides. Ага. Вот оно що, Михалыч. Ой-ой-ой. Я понял. А ну стрибай, Гарик. I Так. need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Так, тусуйся тут. Прикольно. Так, а як я туди забігав? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Ух тихо. Так, мені треба якось тепер наверх потрапити. Що, стій тут? А я спам'ятаю, як я туди... Ага, ось тут, ось воно, ось воно, ось воно. Цей, сюди. So that's it. Ай, I need to блін. use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio! Так, туди, за сундучком. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Да, так. Також є тут головоломочки такі. Цікавенькі. Угу. Так, тепер ми біжимо So that's сюди. it. I need to use both sides Та of the я вже archway to знаю. get the platform to the other side of the bridge. І тепер туди.
I'll never get used to these floors. Так, нам шляпу якусь нову дали. О. Так, цвета індіго, да? У нас немає нічого під цвет індіго. Так, ну пока вот так вот. Я уже вижу дядьку. Revelio. Вот так вот, -1. Expelliarmus. Confringo. Glacis. Levioso. Expelliarmus. Confringo. Glacis. Ого. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Glacius. А, то так вот, ну а тебе тогда вот так вот. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Крутяк, это було тяжковасто. Але ми з цим впоралися. Блін, ну бойовка я в восторге. Так, тут у нас древняя это, где она? Да, длинное тут, оказывается, испытание. Revelio. Accio. Так. Так, я так розумію, нам ще треба буде щось туди по любасу. Ой-ой-ой. Ага. Accio. Так от. Accio. І ось так от, ага. Ми це зробили. Фух.
Я надіюсь, нам щось таке дуже файне дадуть за ці іспитання. Revelio. Так, тут что у нас? О, отварчик, это хорошо. Блин, эти ступеньки, это капец. Ты в РДР и стрим смотришь? Ну... Це Don't файно. like the look of this. На, яичком. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Да. Не так скучно? Да я не знаю, как тебе в РДР может быть и скучно. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Levioso. Ух. Да ну какой, ну кудой? Ух, он меня отляпал. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Чую, что эта битва будет... Ого. Потная. Офигеть, я даже развернуться не успел. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Levioso. Вот так вот. Expelliarmus. Confringo. Охренеть. Glacius. Levioso. Ух. Ага, не попал. Glacius. Ай, синяя магия. Блин, надо было перевернуть на синюю магию. Фу. Так, оце потно. Тяжко. Ага, синя магія в мене є, так. Don't like the look of this. Expelliarmus. Confringo. Glacius.
Ай-яй-яй, как он так достал? Expelliarmus. Confringo. Glacius. Блин. Так, что-то только что я подрасслабился с ними. Повторить. Don't like the look of this. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Вот так вот, двоих одним махом. Так, теперь ты. Expelliarmus. Glacius. Так, теперь босяра. Expelliarmus. Confringo. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Glacius. И вот так вот. Ай-яй-яй, вот это я выхватил. Expelliarmus. Confringo. Glacius. И вот так вот. Expelliarmus. Confringo. И вот так вот, разлетайся на кусочки. What a relief. Это было потно.
Так, ну я сподіваюся, що щось якийсь хороший буде бонус за це. Another pensive. Чи так собі? Перчатки в зеленую полоску. Зеленые. Прикольно. Ага, еще рано, да? Ну ладно. Смотреть. Так, дивимося внимательно. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Мне кажется, эта баба тут в чем-то помешана. Вот чомусь я так думаю. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Так, теперь надо найти выход отсюда. Ага, вот там есть выход. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Пойти. Да, такое тяжковатое испытание. Босс в конце вообще такий був. Печальненький. Так, поговорить з професором Рекхемом. Вау. Ну просто вау. Обалдеть. У мене немає слів. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood.
We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Отлично. Так, это мы прошли. Нам надо в эту в комнату. Вот, да. Выручай комната сюда. Надо что-то определить, что нам там дали. За предмет. I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack. Так, снаряжение. Идентифицировать. Лесной шар с плющом и пижама для раскрытия секретов. Ха, прикольно. Снижает урон, полученный от пероек. О, пойдет. И что нам ще там дали? Шарф я точно помню. А, пижаму. Шар... О, инцендио, отлично. Только надо этот внешний вид трохи поменять его.
Так, тут у нас что-то еще повыпадало. Инвентарь. Памяти хранителя, ага. Так, коллекции у нас. Хорошо, мотопамяти. Сова щось нам прислала. Здравствуйте, прошу вас зайти ко мне по важному делу личного характера. Думаю, мы с вами способны помочь друг другу. Смотритель Хогвартса Гледвин Мун. Так, и задание у нас. Мне нужно посетить занятие по изучению твари, которое ведет профессор Ховин. Смотритель Хогвартса по имени Гледвин Мун хочет поговорить со мной кое о чем важном. Мне нужно найти его рядом с залом приема. Использовать депульса. На поле Квиддича. Требуется доставка. Так, а ну. Изучение тварей. Давайте туда отправимся зараз. А еще не все. Соберите козявки тролля, используйте депульса на левитирующем враге. Угу. Ну, окей. Ну, а чё у меня сова высвечивается? Странно, ну ладно. Идите на занятия по изучению тварей. Пішли. Поизучаем тварей. Ну все, пошли, что стоишь? Revelio. Поизучаємо якісь тварі, може нам якусь живність дадуть цікаву. Звичайно, нам же ж біжать, Бог знає куди. Ой. Угу. Отработаешь. Так. Скільки ж можна вже біжати? Загрузка, сохранение у нас. Revelio. Ты что, с дубу рухнул? Revelio. Нормально взял чувака, развалил так, с-под тишка. О, а ти хто такий? А, письма тут ніякого немає, да? Ну ладно, я думав є.
Поле призывателя, матч 1. Так, нам от сюди, да? Off on another adventure, are we? Оп, погнали, начинаем завдання. Учимся в школі. Welcome, Учат в школі, everyone. учат в школі. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Так, їда. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. Приколяс. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. А во, жмиров. Це що таке? Якась кися. Couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Вот Her скотиняка. name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. Ща по щам надаю. Let's go. Ну, киси домашние. У меня миш-миш такого Those two размера. don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Покормить и расчесать. А ты готов к взаимодействию? The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Пойдемте. Чого треба від мене? Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Мне понравилось. It was wonderful.
I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Окей. Over here. О, Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. звучит интересно. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Только я сподіваюсь, нам недалеко біжати, не? У меня есть метла, если что, могу подвести. Quite the weather we're having, don't you think? Так, стій, Poppy, мені where треба are you этот. Ага, магію я тут не можу, да? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Я так понял, прийшли. Недалеко back. бігли. Ух, тихо. Умерел. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Вау. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. Так, I come and покормить. check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful Давайте перья busybody. почистим. Приколясик. Так, і що, ми його привчили чи ні? So, what did you think of Highwing? Великолепно. I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest?
Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Так, давайте зробимо паузу буквально на хвилиночку.
Так, продовжимо. Вибачте, я повернувся. Так, і що у нас? Появилось якесь животне, ні? Ні, а цього. Ну ладно. Ага, теперь нам надо магию выставить обратно. Вот это. Вот это. У нас что-то закрито, но пока нам, в принципі, не потрібно. Ось якось так. Совиная почта. Профессор Онай. Зайдите ко мне после занятий, когда выполните мои задания. Я хочу обучить вас заклинанию Descend. С его помощью можно притягивать предметы вниз. Профессор Онай. Так, а я и так вроде уже могу притягивать предметы. Ну ладно. Так, завдання. Жалоба смотрителя на Луну. Олохор. Поговорите с Ледвином Муном. Олохомора. О, это взламывание замков. Раздобудьте фокусирующее зелье, испытайте его в деле. А где его раздобыть? Раздобудьте. Летные навыки. Соберите козявки тролля. Крутяк. Так, давайте вот это выучим. Чтобы мы могли замки взламывать. Тут мост, ми на нього попробуємо зараз приземлитися. Отак. Revelio. Побивали. Ось так. ТП. Щось за звук якийсь був. А нам точно сюди біжать? Показують туди. Ну ладно. А, я понял. В обхід. Так, зараз. Ось так. Зараз вивчимо замки взламувати, хоч нарешті навчимося. Да, капец какой-то, бежать бог знает куда. Ну, ускоряйся. Чуть-чуть, стопе. Revelio. Понятно, що нічого не понятно. О. А нельзя, да, ніяк. Ага. О, ми майже добіжали. Ти хто? Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment?
Ну, давай побалакаємо, що ти хочеш? That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Так прийду, але лише після того, як виконаю їх. Не також легко все повиконувати. Якби ще знати би, куди що біжать, де що шукати. Ну, ж перший раз в грі. Так, и тут... Надо будет как-то задуматься над этими кубиками. Ага, вот тут. Ждать. Говорить. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit, unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Бистро. Wow. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower.
Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Дякую. Так, нам треба ж вивчити. Є. Тепер ми можемо зламувати замки. Тому ми її поставимо. А де вона? Ну, наверное, так діє, да? Alahomora. Понятно. Что надо сделать? Переместить зеленую искру, переместить красную искру. А куда их надо перемещать? Так. Используйте Q, E и AD, чтобы перемещать искры. Вращать диск до тех пор, пока не активируются обе соответственных шестеренки, которые открывают замок. Ага. Хто щось поняв? Я лично нічого не зрозумів. Короче, я понял, что надо просто крутить. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the country. Это я помню. Напоминание персоналу. Домашние эльфы Хогвартса прекрасно справляются с поддержанием чистоты в замке. Мало что может застать их врасплох. Однако на медне рядом с одним из них взорвались волшебные хлопушки, спрятанные за диванной подушкой. Грохот стоял страшный. Бедного эльфа окутали клубы сизого дыма, а у тех, кто был поблизости, до самого вечера звенело в ушах. Я полагаю, что это проделки Пивза. Прошу вас, будьте осторожны и бдительны. Заместитель директора Матильда Уизли. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say.
Is that so? Revelio. We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Arcanite and Asphodel. Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. Так, зберіть луну до маски в ванной старости. Ага, там пока что не исчез сверху, да? А там большой сундук показывает. И письмо. А, баба ніяк не реагирует на это. Ну ладно. І це прискорбно. Ай, попался. Угу. Ладно, зараз попробуємо так пройти, а потім їх. На обратному путі попробуємо забрати цей великий рюкзачочок і сундучок. І, мабуть, на цій місії ми на сьогодні вже і завершимо. Ой-йо. Та я пам'ятаю. О, зато тут этих немає. Revelio. Панцирь черепахи инкрустированы драгоценными камнями. Многие предполагают, что это панцирь огненного краба, который обитает на Фиджи. Однако знающие люди уверяют, что это украшенный драгоценными камнями панцирь черепахи, созданный безумным волшебником недалеко от Версаля. Когда его замок был захвачен нюхлерами, это ослепительное изделие было похищено. Много лет спустя профессор Хогвартса случайно обнаружил его во время отпуска в Орденах. Прикольно. Ага. Revelio. Правильно, пошел нахер звідсіля. This must be the prefect's bathroom. Так, только я так все равно не понял, як і крутить його. Якось так. Always mucking about, stirring up trouble. Perhaps Ranrock and his lot wouldn't be so combative if the ministry would allow. Hello, Hamora. Угу. В смысле?
Так, ну а потім буде зльоти, то нам все це заборижить. You know you can't do that. О. Так, отлично. This has your Ай, faces. поймала. I'm not sure how, but you will. Так, я понял, нам треба не відчиняти ті крани, і тоді ми спокійно пройдемо. Угу. Так, все спочатку. Ой. Так, а лучше зберігся? Так, отлично. Так. Поднимаемся по этой лестнице. Красавчик. Так. Теперь еще выше. Handy resource indeed, your field guide. Students from the hospital wing on account of my venomous tentacula. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Suppose I should begin my rounds now. Тихо. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Тихіше там, ми спимо. Ravenclaw? Школа чародейства волшебства Хогвартс. Больничное крыло. Дежурный целитель, медсестра Норин Чири. Имя пациента удалено по приказу профессора Блэка. Возраст удалено по приказу профессора Блэка. Примечание. Пациент получил травму в ходе игры в Квиддич. Хотя, по моему профессиональному мнению, удалено по приказу профессора Блэка. Едва ли можно считать травмой, собственно, если кто и был травмирован, так это я. Наверное, еще никогда в жизни я так сильно не закатывал глаза. Просто чудо. Собственно, если это был травмирован, так это я, наверное... А блин, вы не можете там не тарахтеть, бабы, не дали прочитать. Вечно эти бабы, как всегда, тарахтят. Не дали прочитать записку, тарахтушки. Ой, чуть не нарвался на чувака, мимо пробежал. Нормас. Фарт так фарт. Ой, забыл. Дайте тут. О, побалакать. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I
first suspected Peeves, he drove the previous caretaker, rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Так, сколько всего статуй? How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. Села. You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alohomora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Очки навиків. Так, подивимось, що нам там випало. Талантики. Наверное, выручай комната. Что это у нас? Покупайте таланты, используя очки талантов, которые вы заработали, чтобы разблокировать способности. После каждой брошенной китайской жующей капусты появляется еще одна. Зелье дурус дает вам неуязвимость, отражает летящего снаряда обратно в сторону врагов. О. Так, по-хорошему нам надо отправиться в этот, попродавать вещи. То я их постійно разбираю. Ancient secrets bring forth an age of magic. Так, у нас есть тут швидкий перехід. Карта. Карта мира. Араншир. Шаг древней магии. О. Так, логово паука. Маленький лагерь бандитов. Боевая арена темных искусств. Гробница Галкарда. Хранилище сокровищ. Так, а где же это? Ого, тут еще. Ого. Ого. Выходь, Марк. Иди. Хогсмит. Вот, быстренько сюда перемещаемся. Треба попродавати нам лут наш. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Так. І ось у нас і тут є барига. Барига. І властелин щасливого міга. Nice to see you again. What are we looking for today? Не, мне на этого не надо, я хочу тебе попродаваться. Ага, это я тебе не продам.
Так, а как определить, что на мне одето, а что не? Ну, это мы поки залишимо. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Ого, у меня целых 2000 є. Так, що ми тут ще можемо купити? Пойдем к этому магазину особых товаров, аж цікаво. Так, і у нас, здається, є ж доп. Завдання. Можна його буде пройти, але вже не сьогодні. Зараз ми так. Я на завтра не забув. Вещи попродавали, щось може приобретемо. Цікаве. Наприклад, оцей лістик. Заперто. Так, а як тут чекати? О, F, подождите. Да. О. А чё заперто? Може, ще рано? Мені в день на ночь или ночь на день? Давайте подождем еще. Ага, теперь ночь. И оно все равно закрыто. Наверное, нам еще недоступно. Ого, ого. Кто-то так FPS просив. Ой-ой-ой-ой. О. Hogsmeade, here I come. Так, що таке? Ось FPS упав. А ну, в парикмахерскую сходить. Так, що таке? О, штані. О, все. Мабуть, якась прогрузка йде. Ого, ого. Що це коїться? Такого ще не було. Ah, hello. And how would one like to be styled today? Hello. Oh, come in. Come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. Так, а ну, можна познайомитися з вашими What слугами? services do you offer?
that you might be interested in. Ось воно що, Михалыч. Типа волосы тут можно изменять. Цвет волос. Шрамы, да? О, давайте вот такой шрам добавим. Вот так пойдет. You take care now, and I shall hope to see you soon. Так, ну і на этой просадці ФПС ми на сьогодні будемо вже закінчувати, хоча ні. О, пішло. Ні, так, все-таки йде просадка чомусь. Щось качає, мабуть. Тому давайте ми на цьому ми на сьогодні вже завершимо нашу гру. Завтра буде продовження, але ще не знаю точний час во сколькох, але десь, мабуть, вже після 12-ї. Тому буду завтра чекати, включаємо увідомлення, сповіщення, увідомлення, тобто, щоб вам приходило, коли починається трансляція, щоб ви могли знати, коли, що, до чого і як. Дякую всім, хто дивився, хто не дивився, хто буде дивитися, тому чекаю ваших вподобайок, підписок. Всім доброї тихої ночі, все буде Україна.